fácil. Facilazo, viejo. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Dióxido de carbono está ligado a un bromo y a un átomo de hidrógeno. Hola, somos el grupo 15 y estamos integrados por Bernie Reyes, Marcelo Álvarez y quien les habla, Lucas Ovelar. Ve, ayúdame. Chupar un chiquitito.